औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल गौसुल वक्त ट्रम्प हाफिज़हुल्लाह ताला इंजीनियर साहब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हज़रत ट्रम्प का आप कुछ करें, क्योंकि इस वक्त तो गौसे वक्त वही नज़र आ रहा है, क्योंकि ताकत तो उसके हाथ में। ट्रम्प साहब जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं और बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। इंजीनियर साहब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ट्रम्प जब चाहता है जंग रुकवा देता है। लेकिन इंजीनियर साहब को यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियर साहब जिनको गौसुल वक्त कहते थे वो आजकल मुश्किल में हैं, और इसी के साथ साथ उनके जो चेले हैं वो लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, जिन्होंने उनकी दावत पे जाकर उन्होंने ईरान की मुखालफत की कि ईरान जो है वो अरब ममालिक के ऊपर हमले क्यों कर रहा है। यानी अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, ओमान इनके ऊपर हमले क्यों कर रहा है। तो ईरान ने हमले तो इस वजह से किए थे कि उन्होंने अपनी एयर बेसेस जो हैं वहाँ पर बनाई हुई थी अमेरिका ने, गौसुल वक्त ने, तो इस वजह से उनको तबाह करने के लिए उन्होंने हमले की। लेकिन गौसुल वक्त ट्रम्प साहब जो हैं उनके जो चेले हैं उनको ये तकलीफ हो रही है कि ईरान शिया मुल्क है जो अपने आप को सुन्नी कहलवाते हैं, उनके मुल्क के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। ऐसा नाज़रीन, आपको पता होगा कि गौसुल वक्त जो ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने इन्वाइट किया था, यानी बड़े बड़े आलिम जो थे उन्होंने उनको इन्वाइट किया था, उनको दावत पे बुलाया था। तो ट्रम्प के जो चेले हैं अल्लामा हिशाम इलाही साहब, उन्होंने वहाँ पर जाकर दावत खाई। तो उसके बाद अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो हैं उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई कि अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो हैं उन कातलों के साथ बैठकर दावत खा रहे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के बच्चियों को नाहक कत्ल किया और इसी के साथ साथ ईरान के ऊपर हमला किया। एक तरफ वो कत्ले आम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो उलमाए कराम हैं, अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, वो उनके साथ बैठकर खाने खा रहे हैं। इसी वजह से उनके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। साहिल साहब जो हैं उन्होंने अच्छी खासी वहाँ पर उनकी की अल्लामा हिशाम इलाही साहब की। आप उन लोगों की दावत खा रहे हैं जिन्होंने मुसलमान कलमा को बच्चों का कत्ले आम किया। इसी के साथ साथ इंजीनियर साहब ने भी ये कहा था कि मेरे सामने अल्लामा हिशाम इलाही साहब और इसके साथ कोई भी आलिम दीन हो वो मेरे साथ लाइव बैठ सकता है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, अब हर किसी को मौका मिला हुआ है कि अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो हैं उन्होंने गौसुल वक्त ट्रम्प साहब जो हैं उनके साथ मिलकर खाना खाया है। तो जाहिर सी बात हर बंदे ने यही कहना है कि हमारे साथ बैठ कर मुनाजरा करें, कोई बात करें, ताकि हम इनको एक्सपोज कर सकें। सिंपल और सादा सा सवाल है कि वो ट्रम्प साहब जिन्होंने तहस नहस कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। मेरे पास अभी कोई एक महीने के यमन पे हमला, नाइजीरिया पर हमला, इस पे शाम पर हमला, इराक पर हमला, इसके अलावा वेनेजुएला पर हमला, ईरान पर दूसरा हमला, गजा में नस्ल कुशी हो गई। आप नाश्ते कर रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड का पॉलिटिकल नाम है द प्रेयर ब्रेकफास्ट, जो कि उसने करवाया इस वक्त। तमाम मज़हब को इकट्ठा करो, क्योंकि हमने राह हमवार करनी है अब्राहम अकॉर्ड की। जिस दौरान हमारे बच्चे कत्ल कर चुके हैं, आप इन लोगों का सेंटिमेंट लेना कि तुम्हारे सारे उलमा तुम्हारे पास आ गए, अब तुम रिलीजियस वोट नहीं खेल सकते, रिलीजियस टेक्निक लगा सकते फलस्तीन के ऊपर, और जो हम आईएसएफ अभी करने वाले हैं उसके ऊपर। सबसे बड़ा मोहरा भी आईएसएफ का आने वाला है। ये बातें ऐसी नहीं जो आपको पहले से नहीं पता, बस कनेक्शन क्यों नहीं पता, ये मेरी शिकायत है कि इस्लाम का आलिम हो, और आपका तो फलसफा भी हुआ है कि हुकूमत इस्लाम का काम है। आपका तो आलिम दीन तो मानते भी नहीं, आपकी दो जमातें जो कहती है ताकत में आना हुकूमत हमारा काम है। अगर उसके बावजूद भी अगर हमें ये लैंडस्केप नहीं पता, तो सर खुदा की कसम, मैंने आपसे भी कहा कि नीयत 100% करेक्ट थी, मुझे कोई शक ही नहीं कि आप अच्छी नीयत से गए, मगर आप उनका मोहरा बनिए जाके। क्यों बनता जब वो मेरे से कोई काम ले ले, और ऐसे ही काम आवाम को नाम दिखा दिखा के उन्होंने रामवार करनी होती है। सर आप आम बंदे नहीं है, यही तो मसला है। अच्छा सर, तो इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि मैं अल्लामा हिशाम इलाही साहब के साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो हैं वो मेरे साथ बिल्कुल लाइव बैठ सकते हैं। हाफिज हिशाम इलाही साहब ये कम से कम 2 पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि ये भाभीयों की करामत होगी कि इंजीनियर कभी भी हमारे साथ नहीं बैठेगा। कम से कम 2 पॉडकास्ट के अंदर, और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने गाली गलौज का मामला किया। तो करामत पूरी करने का जब वक्त आया तो प्रोग्राम तो मर गया इनका। उन्होंने एक पोस्ट लगा दी जी, पोस्ट लगाई कि जी पूरी दुनिया जानती है कि मैं रमजान के आखिरी अशरे में मसरूफ होता हूं सवाल जवाब की नशिस्त में, तो इन्होंने ऐसा दिन चूज किया जिसमें मैं आ ही नहीं सकता था, अदरवाइज मैं तो आ जाता। और ये एंकर जो है वो इंजीनियर के साथ मिलके मुझे डिफेम करने की खातिर ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उल्टा एंकर के ऊपर इल्जाम लगा दिया, और इस बेवकूफ ने ये भी नहीं सोचा, हजरत मुआज़ अल्लाह गले फाड़ने वाली सरकार ने, कि तेरी ऑडियोज मौजूद है जो तूने खुद भेजी हुई है व्हाट्सएप की उस बंदे के पास। आप सोच रहे होंगे इतना कॉन्फिडेंस इनको कैसे है कि ऑडियोज एक बंदे के पास मौजूद है और उसको धमकियां लगा रहे हैं। इनके पास बदमाश है, गुंडे हैं। 200 कम से कम मुख्तलिफ नंबरों से धमकियां मसूल हुई एंकर वजाहत को। उसने मुझे बताया कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि तुमने हमें डिफेम कर दिया। ये हरकत वो कर रहे हैं। हत्ता कि इन्होंने लंबी दाढ़ियों वाले कुछ मौलवी भेजे जिन्होंने जाकर वजाहत के घर के बाहर जाकर अपनी वो बदमाशों वाली गाड़ियां खड़ी की और बाहर निकल के ऐसे करके देख रहे हैं ताकि वो उसके सामने आ जाए, वो ज्यादा पैनिक कर जाए। ये भी हरकत की उसको डराने की खातिर। ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से क्लोज हुआ, लेकिन मैंने फिर भी उस प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि मुस्तकबिल में भी ईद के बाद जब इनका बड़ा भाई आजाद होगा, हाँ ये बड़ा भाई तो मैंने चैनल की पॉलिसी की वजह से नहीं ना कहा, यानी कि शैतान, मैंने कहा ईद के बाद शैतान आजाद होगा तो इनके पास एक स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी, क्योंकि बड़ा भाई तो शैतान है ना इनका। तो बड़े भाई को भी ले आए, दरमियाने भाई जितने हैं देवबंद में, बरेलवियों में, अहले हदीसों में, उनसे भी मशवरा कर लें, जिस तरह हजरत ट्रम्प वाले नाश्ते का मशवरा आपने किया था उनसे भी नोट से ले लें। और ईद के बाद लाइव उसी रियो टीवी के ऊपर आना, लाइव है भाई, कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं, कोई ऐसी जगह पे प्रोग्राम नहीं जहां पे झगड़ा हो। और तुम्हें तो एडवांटेज हासिल है, तुम स्टूडियो में लाहौर बैठ जाओगे, मैं तो ऑनलाइन आऊंगा, अपने अपने टाइम के ऊपर बोल लेंगे, एंकर सवाल रखेगा, आपसे भी पूछ लेगा, मुझसे भी। वैसे दोस्तों यही जाहिर होता है कि अल्लामा हिशाम इलाही साहब जो हैं उन्होंने क्या जवाब देना था
کہ جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ رمضان مبارک کے بعد کوئی بھی عالم دین بیٹھ سکتا ہے، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، اب خطے کی جو صورتحال بنی پڑی ہے، اب غوث الوقت انجینئر صاحب جو کہا کرتے تھے، غوث الوقت ٹرمپ صاحب جو ہیں جب چاہے جنگ کو ختم کروا سکتے ہیں، جس طرح سے پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے دوران ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، جنگ رکوائی۔ تو اس کے اوپر انجینئر صاحب یہ کہا کرتے تھے غوث الوقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جب چاہتے ہیں جنگ رکوا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے غوث الوقت ہیں۔ یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں غوث الوقت جو ہیں وہ خود پھنسے پڑے ہیں۔ جو جنگ تھی ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، نہ وہ باہر نکال سکتے ہیں اور نہ وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ اب انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے، ایران کی جو تنصیبات جو ہیں ان کو بالکل تباہ کر دیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اب یہ کام بالکل الٹا ہو گیا ہے اور غوث الوقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بالکل پھنسے پڑے ہیں۔ اب انجینئر صاحب کو بھی اس موقع کے اوپر کوئی مشورہ دینا چاہیے غوث الوقت ٹرمپ صاحب کو کہ وہ اس جنگ سے کیسے نکلیں۔ پہلے تو وہ دوسروں کی جنگیں ہوتی تھی اور وہ اندر آ کر اس جنگ کو رکوا دیتے تھے، انجینئر صاحب ان کو کہہ دیتے تھے غوث الوقت۔ لیکن آج کل غوث الوقت کے اوپر بھی مشکل ٹائم آیا ہوا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابابیل سے ہاتھیوں کے بھی مروا دیتا ہے۔ جس طرح سے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ابراہ کا لشکر گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابابیل جو ہیں انہوں نے ہاتھیوں کو مار دیا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، اس نے کس طرح سے ٹکر دی ہے سپر پاور کو۔ وہی غوث الوقت جو ٹرمپ تھا وہ پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ ہم ایران کی جو تنصیبات ختم کر دیں گے، ایران کو ہم تباہ کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، لیکن رجیم چینج نہ ہوئی۔ اس نے آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں ان کو بھی قتل کر دیا، جانے کے باوجود بھی رجیم چینج نہ ہوئی ایران کے اندر۔ یہ بھی مشن فیل ہو گیا غوث الوقت ٹرمپ صاحب کا۔ جب ایران نے ابنۂ ہرمز بند کیا تو اس کے بعد ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم یہ کھلوائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران ابنۂ ہرمز کو بند کرے؟ آج تک غوث الوقت ٹرمپ صاحب جو ہیں ابنۂ ہرمز کو نہیں کھلوا سکے، اور دوسری طرف وہ لوگوں کی بہت سے ممالک کی یہ منتیں کر رہے ہیں، چین کی اور اس کے ساتھ دیگر ممالک کی اپنی فوج بھیجیں ابنائے ہرمز کو کھلوانے میں ہماری مدد کریں۔ لیکن ناظرین، صورتحال اب یہ بنی پڑی ہے کہ غوث الوقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کی کرامتیں اور ان کے جو دعوے تھے بڑے بڑے وہ بالکل فیل ہو چکے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یعنی لوگوں سے اب مدد مانگ رہے ہیں کہ مدد کروائیں ابنائے ہرمز کھلوانے میں، لیکن کوئی بھی ملک ان کی مدد نہیں کرتا۔ غوث الوقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بالکل پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا میں نے کام کر دیا۔ اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنی جو ہیں وہ بالکل سن ہو چکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جرأت جذبہ دکھایا ہے، ایرانیوں نے دکھایا ہے اور شیعہ حضرات نے دکھایا ہے، جن کو ہمارے سنی علماء نعوذ باللہ کہتے ہی کافر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک سے ہی خراسان سے وہ لشکر نکلے گا جس کے اندر امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لشکر جو ہے وہ ایران سے نکلے گا، کیونکہ ایمانی جذبہ جو ہے وہ ایرانیوں میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ملک جو ہے وہ اس میں شامل ہو، خراسانی لشکر میں شامل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ایران نے سپر پاور کے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں ہر ملک کے اوپر میں حملہ کر سکتا ہوں، میں حق رکھتا ہوں۔ لیکن ابھی صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ ایک سپر پاور اس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ جذبہ ہے یہ صرف اور صرف اہل تشیع حضرات میں ہے، اور ڈاکٹر سعد صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے سنی جو ہیں وہ بالکل سن ہو چکے ہیں۔ صرف اور صرف جذبہ جو دکھایا ہے یہ ایرانیوں نے دکھایا ہے، اہل تشیع حضرات نے دکھایا ہے۔ اور ہمارے حال دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے عرب ممالک، قطر، UAE ملک اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، لیکن یہ بالکل سن ہو چکے ہیں۔ اور جس نے جذبہ دکھایا ہے، جذبہ ایمانی دکھایا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کی چاہنے والوں نے، اور نعوذ باللہ ہمارے تعصبانہ دین کے علماء جن کو سمجھتے ہی کافر ہیں۔ اس وجہ سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔